जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद डॉक्टर पवित्र कुमार पंडा आज भाग्य विषय परिसर को आपको स्वागत करुच्ची। आसतु जाना आज पंचांग कौन रही पूर्व जो मैंने आम चैनल टी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन को दबाई नोटिफिकेशन ऑल करूँ कारण आम लेटेस्ट वीडियो आप प्रथम देखिपारे। तेज दर्शक बंधु आज हूँ अगस्ट 17 तारीख शनिवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिवा 8टा 6 गते त्रयोदशी तिथि 16 मास सिंह 2 दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र दिवा 11टा 49 गते उत्तराषाढ़ नक्षत्र। आज वृष सिंह कन्या राशि घातवान सिंह राशि पुरुषंकर घात चंद्र। आज चंद्रमा अवस्थान करेंगे धनु राशि त्रयोदशी एकोदिष्ट पार्वण श्राद्ध बैगण उई खाइबा स्वास्थ्य पक्ष क्षतिकारक। आज शरण पंचक तृणकाष्ठ छेदन निषेध। आज राहुकाल समय दिवा 8टा 40 रु 10टा 14 मध्य। आज सूर्योदय समय प्रातः 5टा 28 36 सेकेंड सूर्यास्त समय संध्या 6टा 11 58 सेकेंड। तो दर्शक बंधु आसतु जाना आज 12टी राशि स्थिति किपर रही। प्रथम मेष राशि प्रभावशाली बंधु मान सहित संपर्क मजबूत सर्व सुख प्राप्ति अर्थ लाभ प्राप्ति। आज जानवाहन प्राप्तिर जोग रही। स्वास्थ्य आग अपेक्षा उन्नति घटव सुखाद्य प्राप्ति सुवस्थ प्राप्ति। जदि आप रियल एस्टेट बिजनेस कर प्रचुर मात्रा लाभ मिल भूसंपत्ति यदि विवाद रही समाधान हबार जोग रही प्रतिकार आवश्यकता ना। वृष राशि लक्ष्य प्राप्ति। आज दिन पूर्व जो कार्य लक्ष्य रखी से कार्य निश्चित भाव हासिल है। मान सम्मान वृद्धि हो प्रत्येक क्षेत्र सफलता मिल कौन एक अनुष्ठान आपको सम्मानित करने डकर आसी जाए कार्य क्षेत्र सफलता मिल उच्चपदस्थ कर्मचारी आपन खुशी हो आपन को पदोन्नति वा किसी उपहार दबार जोग रही। घर सुख सुविधा प्राप्ति दाम्पत्य जीवन सुखमय हो प्रेम सफलता पाइबे प्रतिकार कौन आवश्यकता नहीं। मिथुन राशि दुर्लभ्य अप्रातशित व्यय अଯଥା खर्च दिन सारा डिप्रेशन गति करेंगे। अर्थहानि जनित भय दिन सारा घाटी मानसिक अशांति शयन असुविधा हो पाए प्रत्येक कार्य क्षेत्र में समस्या सृष्टि हो। आज मान सम्मान आंच आसवर जोग रही। प्रतिकार स्वरूप गणाय विद्महे विदुषताय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। ये मंत्र जप करो दिनटी भल घटो। कर्कट राशि शत्रु वृद्धि अर्थहानि मन भीतर एक अजଣା भय दिन सारा घाटी स्वास्थ्य अवनति घटो डिप्रेशन में गति करेंगे चिंताग्रस्त रहिए कार्य क्षेत्र समस्या सृष्टि हो आर्थिक समस्या तीव्र सारा लगी रही। उच्चपदस्थ कर्मचारी आपण क्षुब्ध हो पारती कार्यशैली परिवर्तन करने पड़ो से कार्य आपण को निश्चित भाव नजर रखा पड़ो किपर भल काम हो। विद्यार्थी माने परीक्षा सम्मुखीन हो पारती महिला माने गृह कार्य लिप्त रहे प्रतिकार स्वरूप ओम निशा कराए विद्महे क्षपा कराए धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। यही मंत्र सहित माता भुवनेश्वरी ध्यान स्तोत्र पाठ करूँ पूजा अर्चना करूँ देखिए दिनटी भल कटो। सिंह राशि अर्थ लाभ सुखाद्य प्राप्ति सुवस्त्र प्राप्ति जानवाहन प्राप्ति आनंददायक भ्रमण रे जीवे प्रत्येक क्षेत्र जो बाधा विघ्न सृष्टि होता है से विघ्न सब दूरे सर्व क्षेत्र में सफलता मिल। विदेश पाठ पढ़ा कर्म नियुक्ति किसी शुभ खबर मिलवार जोग देखा दूसरी प्रतिकार आवश्यकता नहीं। कन्या राशि अर्थ लाभ शत्रु पर विजय प्राप्ति करेंगे। पूर्व थिबा कोर्ट कचेरी मामला आपण सपक्ष दिन सारा ऊर्जा भर रे उत्तम स्वास्थ्य परिवार में शांति मिल सुसंग प्राप्ति मानसिक शांति मिलवार जोग रही प्रतिकार आवश्यकता नहीं। तुला राशि शरीर हानि प्राण पीड़ा अर्थ नष्ट किसी अपवाद मिल पारे निज लोक आपण को
କିଛି କହିପାରନ୍ତି, ଅପବାଦ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ର ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପାଚକ ଜନିତ କିଛି ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭ୍ରମଣ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇପାରେ। ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଖାଦେବ ଦିନ ସାରା। ପ୍ରେମର ଅସଫଳତା ପାଇବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଉଷଣ ସେ ବିଦୁମହେ ଭୃଗୁପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି, ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଦିନ ସାରା ଗାଡ଼ି ରହିବ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ଅର୍ଥ ହାନି ଜନିତ ଭୟ ଦିନ ସାରା ଗାଡ଼ି ରହିବ। ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତି, ରୋଗ, ଗ୍ୟାସ ଜନିତ କିଛି ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ, ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଳହ, ମତଭେଦରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମାତା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଧନୁରାଶି, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି, ଅର୍ଥ ଲାଭ, ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଜମିଜମା ବିବାଦ କିଛି ଲାଗି ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭଲ ଦିନ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମକର ରାଶି, ଅର୍ଥ ହାନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ, ଅଯଥା ଭ୍ରମଣ, ଅଯଥା କାହା ସହିତ ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନସାରା ଡିପ୍ରେସନରେ ଗତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓଁ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୂର୍ୟପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦିନ ସାରା ഊർജ്ജରେ ଭରି ରହିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ, ଆଜି ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟର ଦିନ। ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ବୈବାହିକ ଯଦି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଛି ଆସୁନଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ମୀନ ରାଶି, ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିବେ। ଦିନ ସାରା ଆଳସ୍ୟ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଗତି କରିବେ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ ହୋଇପାରେ। ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ ହୁଏ। ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପାଟି ଚୁପ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓଁ ଅଙ୍ଗିରସାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୂରାଚାର୍ଯ୍ୟାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଜୀବ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ସ୍ଥିତି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।